हेलो एवरीवन वेलकम समस्त को गोटे नुआ भिडियो मु तापस आप समस्त स्वागत करुच्ची शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल। तो आज भिडियो में डिस्कसन करिया आम आंध्र बीएड कंप्लीट है केतेटा सर्टिफिकेट आमको मिले आपण मानकर बहुत क्वेरीज आसला मत भी लगे टॉपिक वीडियोटा दरकार कहीं पिला समस्ते बर्तमान 23-25 बैच माने मु जो बैच स्टूडेंट से बैच पिला रिजल्ट 4टा जगह पलि आसी तो ये सर्टिफिकेट आसवा अपेक्षा अच्छु समस्ते। तो मु जहाँ जानीपारि आमर एजेंट कि अदर सोर्स रु बहुत सार सहित कथी से थ्रू पिला सहित कथी जो पिला पास आउट अलरेडी हो जाती ठीक अच्छे। तो से सहित कथा से जो जो सर्टिफिकेट कथा कही आउ समस्ते देखो मुझे जहाँ सहित कथा सामान सहित कथा से भी कहते जो सर्टिफिकेट आउ से पिलाने भी से सर्टिफिकेट कथा कहते गोटे दुईटा कथा कही ना से आपको कहूँ। तो से सब सर्टिफिकेटा माने कौन कौन सर्टिफिकेट आमको रखापी हम आउ कौ सर्टिफिकेट आप पाइबे जो सर्टिफिकेट जो ना कि आमको चाकरी ओडिशा में मिलवार चांसेस ही ना बुझे सर्टिफिकेट ना चाकरी आपड़ केवे भी पाइपर ओडिशा कथा कहूँ आंध्र जाके करेंगे तो आंध्र जाके आम तो करूँ ना आम ओडिशा पिला ओडिशा चाकरी करूँ। तो वीडियोटा संपूर्ण देखिए मोर आशा आप सब अपडेट पाइबे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग आउ जिते सर्टिफिकेट सब पलि आसो मोर मुझे तापूर्व भी गोटे वीडियो आने बुझेगा जहाँफल आपने जानीपारे मुझे जो सर्टिफिकेट जो नहीं आपने जो सर्टिफिकेट जो ने सेम थी दरकार ना कहीं सेम जदि न सर्टिफिकेट जब किसी मिसमैच थी जमीक धरत तो गोटे ना तो आपण मैंने फ्यूचर में असुविधा पड़े सब परीक्षा जाक पास करेंगे देन डीवी टाइम आमको जो रिजेक्ट कराए के बड़ माने खराब जिन किसी हो पारनी। तो डिस्कसन करवा वीडियोटा स्टार्ट करुँची जी आम चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और वीडियो को संपूर्ण देखिए एति रिक्वेस्ट। तो चलतु मु वीडियोटा स्टार्ट देखो फास्ट कथा मुझे एड ऑन करके स्टार्ट करी है माने आपण मैंने जो 4टा सेमिस्टर देते मुझे बहुत आगुरी कहीकि आसूँ जो 4टा सर्टिफिकेट जो 4टा सेमिस्टर आम देचे से 4टा सेमिस्टर मार्कसीट ऑनलाइन जोटा आसे से मार्कसीटा निहाती दरकार बुझेगा। तो मुझे समस्त कहती आपको सजेस्ट करी आपने से प्रिंट आउट काढ़े देन नॉमिनेशन करके पाखे रखिदे किसी प्रोब्लेम नहीं 20 मैं 4टा को 40-80 टका भी खर्च होना आपको 100 टका तले हो। तो जी भी एमती कर बहुत भल कथा यहाँ बहुत आमको गोटे एड ऑन माने प्लस पॉइंट बुझेगा आपने कहे यहाँ कहीं तो तार कारण मुझे कहीदे जदि आमको मैंने पचरा जाए बुझेगा आम जो धरत आम एग्जाम पास कर देचे आमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डकागला आम गले से आमको पचार गला तुम 2400 मार्क केमी है ताठू के पाइछ तुम देखाओ तो आप देखिए केमी। तो सही कारण पर मुझे कहती 4टा सेमिस्टर देखो तो सब लिखाई ना केते मार्क आप पाई सीजीपीए थाए एचजीपीए थाए तो सब दर्शा जाए तो सेटा आम देखी पार्बू ना एत फास्ट सेमिस्टर एत एग्जाम देते सेकेंड एत पुणी थार्ड फोर्थ एत तो सहीटा आम गोटे एड ऑन प्लस पॉइंट ठीक अच्छे। आउ छड़ा आउ गोटे सर्टिफिकेट भी थाए परसेंटेज से मुझे कहि आपको। तो ये आम सर्टिफिकेट स्टार्ट करवा जहाँ आप यूनिवर्सिटी कॉलेज तरफ पाइबे बुझेगा। तो मु लिखि रखी मुझे गोटे गोटे करके देखा तो आम फास्ट हूँ मेन प्रोविजनल सर्टिफिकेट बुझेगा यहाँ गोटे माने उदाहरण आनी यहाँ अलग कार सर्टिफिकेट देखो प्रोविजनल आपको एमती प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलिक लिखाई एमती बुझेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखाई से प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट सब मोस्ट आम आंध्र बीएड पिला देन आउ कौन ना आपंकर जो सर्टिफिकेट आप 4टा पाइबे मार्कसीट आपको कॉलेज भी दिया हे बुझेगा आप जो 4टा सेमिस्टर देते से कॉलेज से 4टा सेमिस्टर मार्कसीट दिया बुझेगा बुझिपारे से 4टा सेमिस्टर 4टा मार्कसीट ता सहित प्रोविजनल कथा कहली तो ये 5टा डॉक्यूमेंट गला देन आउ कौन अच्छी एबे हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट 3 डॉक्यूमेंट जहाँकि आम एनसीटी इक्विवेलेंस आउ अफिलिएशन मुझे आपको गोटे देखा भल उदाहरण यहाँ देखो यहाँ हूँ आम उत्कल यूनिवर्सिटी बाणीविहार बुझेगा भुवनेश्वर यहाँ हूँ यहाँ को कौन कहे कहले इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट देखो यहाँ आम आंध्र केसरी कथा मुझे कहूँ कहीं आंध्र केसरी देखो लिखाई आंध्र केसरी बीएड एमएड बीपीएड मान सब कोर्स आम ओडिशा सहित इक्विवेलेंस अच्छी ओडिशार बाणीविहार उत्कल बुझेगा एमती माने यहाँ को कहुए इक्विवेलेंस देन अफिलिएशन गोटे देखुची आपको यहाँ देखो यहाँ आउ गोटे हूँ आम इक्विवेलेंसी आंध्र यूनिवर्सिटी बुझेगा जी आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम करूँगी ये आम बीएड कोर्स वैलिड अच्छी देखो बीएड एमएड सब कोर्स वैलिड अच्छी ये देखा देखो ये लिखा अच्छे बुझेगा बुझिपारे देन मुझे इक्विवेलेंस देखली अफिलिएशन टी देखुची यहाँ देखो यहाँ हूँ आम आंध्र केसरी कौन यहाँ अफिलिएशन ये देखो एकीओ अफिलिएशन लिखाई बुझेगा। तो यहाँ हूँ आम गोटे अलग कॉलेज तो आपको खाली बुझेवा यहाँ आनी ठीक अच्छे देखो ये लिखाई कौन ना एकीओ अफिलिएशन सेक्शन कौन लिखाई सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन गिदलपुर प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट बुझेगा। तो एमती थाए आप अफिलिएशन ये जगह आपंकर लिखाई दरकार कौन लिखाई दरकार ना देखो यहाँ से बीएड कोर्स
100ଟା ସିଟ୍କୁ ଆଫିଲିଏଟେड ଦେଇଛି କେଉଁ ଇୟର୍ ପାଇଁ 23-24 ବୁଝିଲା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଫିଲିଏସନ୍। ଦେନ୍ ଯିଏ 23-25 ବ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କୁ 23-24 ଏଇଟା ମିଳିଗଲା। ଦେନ୍ 24-25 ବି ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ବୁଝିଲା। ତ କ'ଣ କହିଲି NCT ତ ଆପଣ NCT ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ନେଇପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ବୁଝିଲା, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଫାଷ୍ଟ କଲା ଆମର କ'ଣ ନା 4ଟା ସେମିଷ୍ଟରର 4ଟା ମାର୍କସିଟ୍, ଦେନ୍ ତାପରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସି ଗଲା, ଆଫିଲିଏସନ୍ ଗଲା, ଦେନ୍ NCT ଗଲା। ତ କେତେଟା ଗଲା ଆମର 4-8ଟା ପଡ଼ିଲା ବୁଝିଲା, 8ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗଲା। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ପାଇଥିଲେ ବା +2 ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ୁନି କି? ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର CLC କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ବୁଝିଲା, ହେଲେ ବି ଏଇଟା ରଖିଥିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କାହିଁକି ପାଇବେନି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗଲା। ଦେନ୍ କେତେଟା ଗଲା 11ଟା ପଳେଇଲା, 8-3-11 ନାଇଁ କି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ 2ଟା ଅଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଉ 2ଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୁଝିଲା। ଆମକୁ ସେଇଠି ଗ୍ରେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, SGPA CGPA ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥାଏ କି ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ହଁ, ତ ଏହି ଗ୍ରେଡ୍କୁ ଆମକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ବା ଆମକୁ ଦରକାର ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କନଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୁଝିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାଗନ୍ତିନି ହେଲେ ବି ଆମେ ରଖିଦେଇଥିବା, ସେମାନେ DV ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବେ ହେଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା OPTRMS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲା। ଆଉ ତାହା ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଦରକାର, ତବେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯେ ମୋଟା କରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ସେମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ହେଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଫିଲିଏସନ୍ଟାରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଫିଲିଏସନ୍, କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଆଫିଲିଏସନ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଫିଲିଏସନ୍ ତ ଥାଏ, ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଯାହା ବି ଆଫିଲିଏସନ୍ ଥାଉ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥାଉ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଥାଉ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ 23-25 ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର 23-24 ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଦେନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ କେତେ 23-25, ତ 25 କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଦେନ୍ 24-25 ସେଇଟା ବି ଆପଣ ରଖିବେ ସେଫ୍ଟି ବୁଝିଗଲା। କିଛି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ପିଲା, B.Ed କରିକି ଆସିଛି, ଆମକୁ ସେତେ ନଲେଜ୍ ନେଇ ପଢ଼େଇବାର ଟିଚିଂରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, କେତେକଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିଂସା ଆସେ। କାହିଁକି ହିଂସା ଆସେ ନା ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକି ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇନୁ, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କିଛି କରିନୁ, ଯାଇକି ପଇସା ଦେଇକି କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ମାନେ ରାଗ ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ଡିଭିରେ ବସେ ବୁଝିଲା, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେ, ତ ସିଏ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତିକି ପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ, ଆଉ ଏତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବେନି ହେଲା। ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଛି ତାହାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଏସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଁ କହିଛି ସେସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ନେବେ ବୁଝିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ସିନା କହିପାରିବି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ, ଆଉ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ DV ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ପାଇଁ। ତ ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ରଖିବେ, ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେ। ମୋର ସଜେସନ୍ କ'ଣ, ଲାମିନେସନ୍ କରିକି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କିଣନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ରଖିଦେବେ ହେଲା, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ବୁଝିଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।